السلام علیکم بچوں. بیٹا let's talk about the type of essays today. These are our last lectures. This might be your last lecture or a second last video lecture. Then we will be done with our course. So we will discuss one by one the type of essays. The first one is expository essay. What do we mean by expository essay? Expository essay means an essay written to explore and explain ideas is called expository essay. These essays expose truths. These will be more formal types of essays, usually written in third person to be more objective. There are many forms, each one having its own organizational pattern. Cause-effect essay explains the reason, cause for something that happens after. Definition essays define an idea or concept. Compare contrast essays will look at two items and show how they are similar and different. So there's nothing difficult to understand in this. हमने कब से पढ़ते आ रहे हैं ये सारी चीज़ें. I will just recall the basic idea. इसमें यही है कि जो भी आप जो है एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लोर करते हैं किसी भी टॉपिक को कि उसके बारे में जानें और बताएं, तो उसको जो है हम एक्सपोजिटरी ऐसे कहते हैं. ये काफ़ी फॉर्मल टाइप होती है, इसमें हम फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करते. We use first person in narrative essays. In these essays we use third person, and third person is हमारा कौन सा होता है थर्ड पर्सन, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है. और ये हम क्यों यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन? टू बी मोर ऑब्जेक्टिव. अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं लाएंगे, अपना ओपिनियन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम बस सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स को रख कर के अपना, क्योंकि जब आप ये कर रहे होते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के हम लोगों का ओपिनियन फॉर्म हो रहा होता है, लेकिन उसको हम जो है बहुत परसुएट नहीं करते कि ये मेरा है, मी आई वाला ये बातें हम यूज़ नहीं करते. न्यूट्रल टोन रखेंगे ताकि रीडर मेक्स इट हिज ओन चॉइस. उसको हम वो जो है मतलब प्रेशराइज नहीं करेंगे, बर्डनाइज नहीं करेंगे कि ये ही ओपिनियन माना जाए. ठीक है. देयर आर मैनी फॉर्म्स, ईच वन हैविंग इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न. ये आपका वही सिंपल है कि किस किस्म के एसेज होते हैं और उनमें क्या क्या होता है. इफ़ देयर इज़ अ कॉज इफेक्ट ऐसे, तो उसमें आप जो है कोई रीज़न देंगे कि किस वजह से क्या चीज़ हुई बाद में. वही हम लेके चलते हैं स्मोकिंग की एक है कि वो स्मोकिंग जो है उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा. तो ये आपने बातें इस तरह की कॉज इफेक्ट में होती हैं. डेफिनेशन ऐसे डिफाइंस एन आइडिया और कॉन्सेप्ट. ये सिंपल है कि उसमें कोई डेफिनेशन और आइडिया आप बताते हैं, कॉन्सेप्ट कोई चीज़ है तो वो किस तरह से चलती है. फॉर एग्जांपल अगर यही आप मार्क्सिज्म देख लें तो उसका बताएंगे कि उसका आइडिया क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मकसद था बताने का, लिखने का, और उसको आप फिर हर जो है अपनी सोशल लाइफ से इकोनॉमिक पे जो आपकी जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे कि किस किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है मार्क्सिज्म हमारे, जो ये बातें जो भी मैंने बताई, इकोनॉमी और फाइनेंस आपकी हो गई, सोशल लाइफ हो गई, ये सारी चीज़ें कैसे इफेक्ट हो रही हैं. कंपेयर कंट्रास्ट essays will look at two items and show how they are similar and different. ये सिंपल सी बात है कि आप लोगों को जो है अपनी दो चीज़ें दिखाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी, और फिर उसमें आप कंपैरिजन और डिफरेंस देखेंगे. अब टोटली अगर आप जो है इफ़ यू स्टार्ट कंपेयरिंग कैट एंड डॉग्स तो ये तो चीज़ नहीं होगी. तो उसमें फिर देखना पड़ता है कि कौन सी टॉपिक लिया जा सकता है और किस पे बात हो सकती है. The second one is persuasive essay. Okay. An argumentative paper presents an idea or concept with the intention of attempting to change a reader's mind or actions. These might be written in second person using you in order to speak to the reader. This is called a persuasive essay. There will be a premise, claim followed by evidence to show why you should believe the claim. अब इसमें क्या बात हो रही है कि आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव आपकी यही है जिसमें आपका कोई भी आइडिया या कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे जिसमें आपकी इंटेंशन ही होगी कि आपने जो है अपने रीडर के जो है माइंड या उसके एक्शंस को चेंज करना ही करना है. आपका कोई और मकसद नहीं है, आपने उनको इतना परसुएट करना है कि वो अपने एक्शंस को चेंज कर लें. फॉर एग्जाम्पल इफ people are habitual of throwing
ڈرٹ اور گندگی ساری چیزیں جو روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اینڈ دیر از نو کانسیپٹ آف کلینلینس ان آور سوسائٹی بیسکلی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایسے لکھیں گے جس میں یو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دی کلینلینس آف دی روڈس اور ان اوور آل سوسائٹی. تو اس میں اب آپ جو ہے اتنا موٹیویشنل اور اتنا اچھا لکھیں گے کہ کوئی پڑھے جو بھی، وہ نیکسٹ ٹائم یہ حرکت نہ کرے. وہ سوچے ایک بار کہ مطلب پڑھا تھا اس میں اس طرح باتیں لکھی تھیں تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے ایک بچے کو، ایک انسان کو بھی چینج کر لیا نا تھوڑا بہت بھی، تو یہ آپ کی بہت بڑی وکٹری آپ کہہ لیں کہ ہوگی. اس میں آپ جو ہے یوزلی جو ہے سیکنڈ پرسن کا استعمال یو کا بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات کا اثر زیادہ ہو ریڈر پہ. جب آپ ظاہر ہے جب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں میں تو آپ لوگوں سے آپ کر کے بات کروں گی یا ڈائریکٹلی انوالو کروں گی تو وہ آپ لوگ زیادہ سنیں گے بہتر طریقے سے، بجائے اس کے کہ میں تھرڈ پرسن یا کوئی مطلب اپنا خلائی کوئی وہ بنا لوں، ایلین بنا لوں اور اس کو بتا رہی ہوں. اس وجہ سے اس کو پرسویسو کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے جو ہے اپنی اسپیکر سے، ریڈر سے بات کرنی ہوتی ہے اور اس کو انفلوئنس اتنا کرنا ہوتا ہے، موٹیویٹ اتنا کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات، اپنا سوچنے کا انداز یا ایکشنز کو بدل لے. There will be a premised claim followed by evidence to show why you should believe the claim. اس میں وہی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک بات کو کلیم کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کہا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے ایویڈنس دیتے ہیں، اپنی اگزامپل دیتے ہیں کہ میں نے ایسا کہا ہے تو کیوں کہا ہے اور آپ کو ماننا اس بات پہ کیوں ضروری ہے. یہ آپ کا مین ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے کو بھی منوانا ہے کہ یہ بات امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ نے بھی اسی انداز سے دیکھنا اور سوچنا ہے. نیکسٹ از نیریٹو ایسے. Narrative means story. So narrative essays will illustrate and describe an event of some kind to tell a story. Most times they will be written in first person. The writer will use descriptive terms and may have paragraphs that tell a beginning, middle, and end in place of the 5 paragraphs with introduction, body, and conclusion. However, if there is a lesson to be learned, a 5 paragraph may be used to ensure the lesson is shown. نیریٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہانی. اور جو آپ کا نیریٹو ایسے ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کسی قسم کی جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں اپنا کوئی بھی ایونٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں شادی پہ گیا، وہاں پہ کیا کیا ہوا، میں راستے میں جا رہا تھا. تو بس کا جو آپ کا ٹرپ ہے، اگر آپ لوگوں کا جو ہے کالج وغیرہ کے ٹرپ جاتے ہیں تو اس میں آپ نے وہ آپ اگر نیریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس تو یہ ساری باتیں آپ کی نیریٹو ایسے میں آئیں گی. یہ آپ کا ایک نیریٹو ایسے ہوتا ہے جس میں آپ اپنا فرسٹ پرسن یوز کرتے ہیں آئے، کیونکہ آپ اپنا بتا رہے ہیں نا، اپنا ایکسپیرینس. اس میں نہیں پاسبل کہ آپ یو کر کے بات کریں یا ہی شی کر کے بات کریں. یہ آپ کا اپنا سبجیکٹو ہے تو اس میں آپ اپنا خود کا مطلب یوز کریں گے، آئی یوز کریں گے. اس میں آپ ڈسکرپٹیو ٹرمز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ کو ایک ایونٹ کو ڈسکرائب کرنا ہوگا نا. اب آپ جیسے روڈ ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو یو ول بی ڈسکرائبنگ دی جو بھی انوائرمنٹ جو تھا آپ کا، کس طرح کے فرینڈس تھے، کون گیا تھا ساتھ، روڈس وغیرہ کیسی تھیں. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کی جو ہے ڈسکرپشن میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کا وہی بات ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایسے کرتے وہ تو پتہ چل گیا، بگننگ ہوتا ہے، مڈل ہوتا ہے اور پھر اس کے کنکلوژن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے آپ جو ہے انٹروڈکشن، باڈی اور کنکلوژن بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جرنی سٹارٹ ہوئی، پھر باڈی آپ مین آ جائیں گے، جو بھی مین فوکس ہے آپ کا کہ آپ بس ٹرپ پہ جا رہے تھے تو آپ نے کہاں جانا تھا اور وہاں ایگزیکٹلی کیا کیا، یہ آپ کی باڈی ہو گئی. اور کنکلوژن آپ کا یہی ہو گیا کہ کس طرح انجوائے کیا یا جو بھی. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے کوئی لیسن دینا ہے، ابھی جو اگزامپل دے رہی تھی اس میں تو کوئی لیسن نہیں ہے، لیکن بل فرسٹ اگر آپ لوگوں کا کوئی رابری آپ بتاتے ہیں تو آپ اس طرح سینڈ کریں گے جس میں آپ کہیں گے کہ مطلب فار ایگزامپل کہ آپ کو اس ٹائم پہ نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ رابری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. واٹ آئی ایکسپیرینس what I experience is that we must not be going out after 6 o'clock or on this road because you might get robbed. یہ والی ساری چیزیں جو ہیں آپ کی نیریٹو ایسے میں آ جاتی ہیں. جو بھی آپ تو لیسن اگر آپ کو شو کرنا ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ مطلب پیراگرافس کی ڈویژن آپ نے اس کے اکارڈنگلی کرنی ہے. دی لاسٹ ون از ڈسکرپٹیو ایسے.
The goal of a descriptive essay is to vividly describe an event, item, place, memory, etc. This essay may be written in any point of view depending on what is being described. There is a lot of freedom of language in descriptive essays, which can include figurative language as well. अब यहाँ डिस्क्रिप्टिव में तो आपको समझ आ रहा है डिस्क्राइब करना और उसको इस तरह से बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करना है कि आप वहाँ पे पहुँचे हुए हैं. आई विल अगेन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ टर्की कि आप वहाँ की बातें इस तरह से डिस्क्राइब करें कि मैं फील करूँ कि आई एम देयर इन टर्की राइट नाउ जब मैं रीड कर रही हूँ. तो इस तरह से आपको अपना कोई भी इवेंट, कोई भी जगह, कोई भी आपकी मेमोरी है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपका डिस्क्राइब करना होता है. इसमें आपके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू की कोई मतलब जो है लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ कर सकते हैं. वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को बताना चाह रहे हैं, क्या चीज़ डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव एसेज आपका जो है, क्योंकि आप देख लें अगर नॉवेल्स अगर आप देखें तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, तो वहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज ये है कि आप कोई भी लैंग्वेज किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं. ईडियम्स बहुत यूज़ कर सकते हैं. जितना आप इसके अंदर लिटरेरी एलिमेंट्स आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं इसके अंदर. बाकियों में लिटरेरी एलिमेंट्स इतना यूज़ नहीं होते, लेकिन इसमें आपको अपने मेटाफर से मिली और जो हमने एग्जैजरेशन वगैरह हाइपरबोले ये सब पढ़े हैं, तो ये आप इतना डिस्क्रिप्टिव ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ ऐसे. Many of our most famous Americans have written essays. Franklin, Paine, Jefferson wrote essays about being good citizens and concepts to build the new United States. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे अमेरिकन्स ने बहुत एसेस लिखे हैं जिनमें ये कुछ नाम हैं जिन्होंने के लिखे थे कि एक अच्छा जो है आप सिटीज़न जो है वो क्या होता है, और ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए बनाए गए थे ताकि यूएसए को बना सके. In the pre-Civil War days of the 1800s, people such as, अब यहाँ पे डिफरेंट ऑथर्स लोगों का बता रहे हैं कि उन्होंने किस किन बातों पे ऐसे लिखा. एमर्सन रोट एसेज ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट. ये राल्फ वाल्डो एमर्सन जो है ऑथर हैं, इन्होंने जो है एसेज जो ज़्यादातर लिखे थे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लिखे थे कि आप अपने जो है अंदर ख़ुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या बातें आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे या अपनाएंगे तो आप अपने अंदर चेंज देख सकते हैं, पैदा कर सकते हैं. The next is Susan B. Anthony wrote on women's right to vote. इन्होंने जो है वो ख़वातीन के जो है हकूक़ दिलाए थे, उनके बारे में दिलाए नहीं थे एग्जैक्टली, मतलब ये कि उनके बारे में लिखा था कि ख़वातीन का हक है जो है वोट देने का. इसी तरह से फ्रेडरिक डॉगलास रोड ऑन द इशू ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन फ्यूचर इन द यूएस. इन्होंने जो है अफ्रीकन अमेरिकन का क्या फ्यूचर होगा यूएस में. आप लोगों को पता होगा वाइट एंड ब्लैक की जो हिस्ट्री है ये सारी किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, तो उनको यही था कि यूएस में किस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा जो कि अमेरिका ही से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन हैं अफ्रीकन्स बेसिकली, या अमेरिका में रहते हैं, अफ्रीका से आए हैं और शुरू से इधर हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं. Through each era of American history, well-known figures in areas such as politics, literature, the arts, business, etc. voiced their opinions through short and long essays. आपको पता है अपनी जो भी बात आपको करनी होती है किसी भी तरह से, तो जो ऑथर्स होते हैं जो पॉलिटिक्स, लिटरेचर या आर्ट, बिजनेस वगैरह इन सब की भी जो भी बातें होती हैं ना, अपने आप को स्टेट करना होता है कोई भी ओपिनियन, तो आप यूजुअली लिख करके अपनी बात को बताते हैं ताकि उसका इम्प्रेशन पड़े और लोगों को ज़्यादा समझ आए. तो वो आपका लॉन्ग भी हो सकता है ऐसे, शॉर्ट भी ऐसे हो सकता है. वो टाइप ऑथर के ऑब्वियसली राइटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, एंड सेकेंडली टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितने अल्फाज चाहिए. ये भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबा लंबा लिख करके अपनी बात को स्टेट करें और बनवाएं. उस अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं होगा उसकी लेंथ का.